macaanku waa maxay xanuunka macaanku waxa weeyaan qaladaad ka imanaya cunnada macaanka ku jira aan cunayno ee jirkeenu uu keedsanayo taasoo keenaysa inuu maad aragtay macaanku taasoo keenaysa inuu macaanku dhiiga uu ku kordho kolkuu macaanku dhiiga ku kordhana waxa la yiraahdaa hyperglycemia oo ah macaankiiba dhiiga ku kordhay haddaba cunnadu waxay ka kooban tahay dufan protein iyo macaan bay ka kooban tahay ama sokor kuwaasoo keenaya maad aragtay cunnada saddexdaasoo haddaba keenaysa in jirkeenu uu helo tayada uu ku soconayay maad aragtay uu ku shaqayn lahaa cunnadan midhaqiraha ay dhex maraan intayna ku biirin dhiiga cunnada marka aan cunayno sonkortu dhiigeena dhexdiisa way ziyaadaa kolkaasa sonkortii dhiiga ku ziyaaday ay madarta jirku uu bedelaa macaan buu iyuu ka dhigaa haddaba xuminta la idhaahdo pancreas ayaa dareenta marka uu macaanku dhiiga uu ku ziyaado intaasi waxay ka kooban tahay cellule la idhaahdo beta de Langerhans îlot de Langerhans beta kuwaasoo sameeya insulintu haddaba waxay u shaqaysaa sidii muftaax oo kale waxay maad aragtay u dhib yaraynaysaa macaanku inuu dhex galo cellulada jirka oo ah kuwa muruqyada amba dhulka ay xaydhu ku keedsanto amba beerka ayuu geynayaa halkaasoo lagu kaydin doono macaankii jirka ziyaado ku ahaa taa oo keenaysa inuu macaanku dhiiga dhexdiisa uu daadego qofka macaanka leh haddaba qiyaastaasi uu pancreas-gu wado ma shaqayso oo si fiican uma qabanaysa shaqadeedii macaanku haddaba waxa uu leeyahay dhowr nooc buu leeyahay nooca ugu horeeya wuxuu soo baxaa ilmaha yar markuu yar yahay ayuu madarta nooca ugu horeeya macaanku wuxuu ku dhacaa ubadka yaryar amba ubadka dhalinta yar leh amba dhalinyarta madarta waaweyn xanuunkaasi macaanku ee nooca koobaad ah waxa uu ka yimid dhimasho ay dhimanayaan amba jajabitaan ay jajabayaan cellulada beta de Langerhans ee pancreas-ga ku yaala kuwaasoo ku shaqo leh inay qiyaasta macaanka dhiiga dhexdiisa ay qiyaas geeyaan macaanka nooca labaad waxaa la yiraahdaa oo ku magac dheer non insulino dependent kuma xidhno insulinta waxa uu ka kooban yahay 90% dadka macaan kale ku dhacaa waxa uuna ku dhacaa inta badan dadka 40 ka waaweyn kolka macaanka maxaa sabab u ah macaanka waxaa sabab u ah oo ugu horeeya horta u dhalad oo qofku u dhasho taasoo macnaheedu ay tahay labadiisa waalidoo leh macaankii isna u dhaxlaya waxaa macaanka sabab u ah qofkii oona ficil badan aan sameeynin noloshiisa oo iska fadhiyo waxaa kaloo macaanka sabab u ah qofkoo cunada uu cunayo qiyaas aan ku cunayn aadna uu dhubnaada miisaankiisana uu daadaga
وده بيخلينا نسأل سؤال: هو ايه معنى ان واحد عنده السكر او مصاب بالسكر؟ كون الانسان مصاب بالسكر ده المقصود بيه ان نسبة السكر اللي في دمه زايدة عن الطبيعي، والسكر الموجود في الدم ده الاسم العلمي بتاعه جلوكوز، يعني عنده جلوكوز زيادة في دمه. طب هو ايه السبب اللي خلى كل الناس دي يجيلها السكر؟ مفيش سبب واضح في الموضوع، لكن احتمال يكون عندهم مشاكل جينية أو في المناعة أو في الأعصاب والحالة النفسية بتاعتهم، أو يكون المرض مصاحب للحمل. وهل كل عيانين السكر دول نوع واحد؟ في الحقيقة لأ، مرض السكر نوعين أساسيين: إما يكون المرض بدأ معاه وهو طفل وده بيتسمى النوع الأول والعيان ده ما عندوش انسولين خالص، او يكون بدأ معاه وهو كبير وده بيتسمى النوع التاني والعيان عنده انسولين لكن قليل عن الاحتياج، او ان مستقبلات الانسولين اللي على الخلايا فيها مشكلة معينة. مع ان عيانين السكر نوعين مختلفين، لكن الاعراض اللي بتظهر عليهم مشتركة، وهي تعب دايم، الجروح ما بتلمش بسرعة، نقص وزن مفاجئ، تبول متكرر، رؤية ضبابية، مشاكل جنسية، جوع دايم وعطش دايم، تنميل في الأطراف، التهابات في المهبل. أهم حاجتين لازم مريض السكر يبقى عارفهم كويس جدا: إزاي يحقن حقنة الأنسولين، ويبقى عارف إنه معرض لغيبوبة السكر، وكيف ياخد احتياطاته الواجبة. بالنسبة لحقنة الأنسولين، الحقنة بتتاخد تحت الجلد في مكان يكون فيه كمية كافية من الدهون، وعشان تديها لنفسك صح اعمل ال5 خطوات الجاية بالترتيب. أول خطوة: هات حتة قطنة بكحول ونضف المكان اللي هتحقنها فيه. تاني خطوة: اضغط بإيدك على الجلد بحيث تخليه بارز لفوق، ودخل الإبرة بزاوية 45 أو 90 حسب الإرشادات المكتوبة. تالت خطوة: بعد ما تتأكد انك دخلت الإبرة للآخر شيل ايدك اللي كنت ماسك بيها الجلد. رابع خطوة: ابدأ دوس على المكبس بالراحة واحقن كل الكمية الموجودة في الحقنة لآخرها. آخر حاجة: اسحب الإبرة ودوس بقطنة معقمة مكان ما حقنت. وبالنسبة لغيبوبة السكر، اللي بيحصل إن ممكن نسبة السكر في الدم تقل جدا، والسبب إما جرعة الأنسولين تكون زايدة مش مناسبة للأكل، أو مجهود بدني زايد. ولما نسبة السكر تقل في شوية أعراض بتظهر، زي مثلا قلق وتوتر وعدم تركيز، دوخة، تشويش في الرؤية، ضربات قلب سريعة، عرق، جوع، رعشة في الأطراف. طبعا لازم تعالج نقص السكر ده بسرعة، تشرب مية بسكر أو تاكل حاجة مسكرة، وإلا نقص السكر الشديد ممكن يؤدي لغيبوبة. مرض السكر ممكن يؤدي للمضاعفات الآتية: مشاكل في الشبكية والعين والأسنان واللثة، أمراض قلب وكلى، مشاكل تناسلية وتصلب شرايين، مشاكل في الأطراف العصبية وفي القدمين. عشان تتجنب المشاكل خليك في مربع السلامة، خد علاجك بانتظام، واظب على الرياضة، ابعد عن الضغوط النفسية، اختار أكلك بحرص وبكميات معقولة. مريض السكر لازم يحرص على تناول كل العناصر الغذائية بكميات معقولة. العناصر الغذائية نشويات وبروتينات ودهون. النشويات يكون سكرها قليل زي الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والرز البني. البروتينات يكون دهنها قليل زي السمك والفراخ والبقوليات. الدهون تكون مفيدة زي زيت الزيتون. مريض السكر لازم يبعد عن السمنة
والحلويات، اللحوم اللي دهنها كتير، الوجبات السريعة والأطعمة المحفوظة. امتى تشك ان عندك السكر وتروح تعمل تحليل علشان تتأكد؟ لو عندك أعراض مرض السكر زي التعب والجوع والعطش الدائم، لو عندك زيادة في الوزن ونسبة الدهون، لو حد من أسرتك عنده السكر، أو لو الضغط عالي. هذه نصائح سريعة لتجنب الإصابة بمرض السكري بمشيئة الله. اتبع نظام غذائي متوازن، احرص على الخضروات والفواكه، وتجنب الإكثار من اللحوم والزيوت، وقلل من الخبز الأبيض قدر المستطاع. المشي لنصف ساعة يومياً يكفيك الكثير من الأمراض من ضمنها السكري. اشرب الماء بكميات كافية، واحرص على النوم الصحي. انتبه، السمنة هي البوابة الأسهل لإصابتك بمرض السكري. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, protides et glucides. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passent dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta de celui-ci, regroupées en amas, appelées îlots de Langerhans, sécrètent de l'insuline. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, des tissus adipeux, ainsi que dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal, et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Par un dosage de la glycémie pratiquée en laboratoire. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises ou à n'importe quel moment de la journée égale ou supérieure à 2 g par litre. Oui, on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2 qui en touche 85%, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Anciennement appelé diabète insulinodépendant et habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, les symptômes sont soif intense, urine abondante, amaigrissement rapide. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta du pancréas et les détruit. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans celui-ci s'élève. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langerhans se produit chez certains et pas chez d'autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues.
L'environnement pourrait avoir également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline, l'unique traitement actuel est l'apport de celle-ci, soit sous forme d'injection, avec une seringue ou un stylo, soit avec une pompe, appareil portable ou implantable, destiné à administrer l'insuline en continu. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non insulinodépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Le but du traitement dans les deux diabètes est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète, qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires et une activité physique, prendre régulièrement ses médicaments. Un diabétique peut donc être un malade en bonne santé. Oui à la qualité de vie.